State Bernoulli principle. Okay, senang je. First, dia buat hubungan ni je guys. Hypothesis je. So aku cakap states that as speed. Cikgu, kalau pakai velocity boleh ke? Boleh, tak ada hal. Velocity increases ataupun decrease tak boleh. Tak kisah awak cakap velocity ni increase ke decrease ke, tak kisah. Just pressure and vice versa. Explain 3 ways. Ui, 3 ways. Tak demonstrate Bernoulli pakai kertas A4. 3. Okay, okay. Siapa boleh bagi cadangan? Apa the first example pakai kertas? Come on, jangan lemah pagi ni. Apa contoh pertama pakai kertas untuk demonstrate Bernoulli's principle? Cerita sikit. Ni sir, tiup bahagian atas. Yes, good. Blow the top of the paper. Lagi kedua. Yang kedua ni senang. Korang selalu buat masa kecil-kecil. Bill. Kapal terbang kertas itu. Yes, paper plane. Seorang cakap ni lain mana. Okey, yang satu lagi. Okey, korang mungkin tak pernah nampak atau tak pernah dengar. Tapi ada just video. This is a simple demonstration, one that you can do at home, a demonstration of Bernoulli's principle. I have one of my wife's spools for thread. I have a pin, and it's stuck through a piece of just construction paper. All there is to it. You can amaze your friends and neighbors with this one. Hollow out the spool, put the pin through the spool, and the part that's not so really amazing is if you suck up through this hole, the paper. Kalau kita suck, obviously lah kertas tu akan melekat kan. Tapi tengok apa jadi bila kita tiup. Nampak kat sini, kita tiup kat sini lah. Ni bekas tiup ni kalau kau boleh ambil mak-mak korang punya bekas menjahit kan. Ambil satu ni, tepuk lubang atas dan bawah, tiup. Sedut. Dia akan, paper ni akan stuck. Tu common sense lah kan. Tapi tengok apa jadi bila dia tiup. Well, of course, because of the suction, I'm evacuating the hole here, and the paper is sucked up because of that. Because the pressure below is atmospheric, and I've created a small vacuum in here. The more interesting one, the one that demonstrates Bernoulli's principle, is when you blow down vertically down through this hole. So it seems unexpected that you would have thought that the air coming down through that hole would blow the head. If this is a spool and itulah expansion dia. Pelik kita tiup, dia tiup patut ke bawah tapi tak. When dia blow, the paper still stuck to the spool. Sebab apa? Sebab Bernoulli. Sebab dia tiup, kita introduce a higher velocity, low pressure. So the higher pressure yang kat luar ni akan tolak
tolak kertas ni supaya melekat. Macam itu. Okay, so contoh yang ketiga adalah spool and paper. With the label of 8 diagram, explain how the lift force is produced. Okay, tak payah. Kita boleh buat teks dia. Okay, pertama, ni cikgu saya ajarkan. So, first of all, mana yang ada longer distance? So, the upper part. So, sebab constant time, the upper part, experience higher speed. Lepas tu siapa kata Bernoulli principle states that as speed pressure decreases. Yang terakhir, selalunya markah SP ni korang 4 markah. Selalunya 4 markah. So you need at least 4 points. 4 good points to get the mark. So higher pressure at the bottom will produce lift force on the aerofoil. Nama benda ni aerofoil korang. Aerofoil. Nama sayap ni. Okay, dah. Habis itu. Sir, kalau tambah reduce angle of attack, Reduce angle of attack. Boleh? Okay, awak kena belajar. Okay, ni angle of attack ni dia kena optimum tau. Kalau angle of attack awak tinggi, maknanya awak punya hidung kawatan tinggi sangat, awak akan lose lift. So mati. Ini banyak berlaku dekat air crash investigation tu, kenapa banyak kapal banyak crash, sebab dia cakapkan dia tenggelam, dia semakin ke bawah jadi pilot tu akan naikkan tinggi sangat. Tapi what happens when your angle of attack is terlampau tinggi, awak punya Bernoulli tak akan berjaya. So dia akan hilang lift. So lagi jatuh. So boleh tambah situ, the aerofoil will be tilted at the right angle of attack. I think yang selamat 5 kot. Dia kalau bahaya dah 15. 15 ke atas sudah bahaya dah. I'm not sure you can itulah. Siapa bapak pilot boleh beritahu lah. Okay, jom kita bergerak ke modul pula. Okay, kita buat objektif sikit, lepas tu kita jam. Saya je lah. Okay, number 1 korang. Apa jadi bila kita tiup pimpong bola ni, kita tiup di tengah-tengahnya? Apa akan berlaku? A, B, C, D. B. B. Yes, dia akan attracted. Kenapa? Sebab higher speed, lower pressure. Yang kat luar, lower speed, high pressure. So akan tolak ke tengah. Dia punya bola. Nombor 2, tak payah senang. Okay, nombor 3. Smallest pressure dekat mana guys? Ingat, ni kalau saya bagi analogi, saya bagi macam analogi awak sedut air Yakult dengan pakai straw boba. Berbeza pengalaman dia.
Mana lagi apa? Mana lagi cepat penuh? Mana lagi cepat habis kalau minum pakai straw? Yang sama, air yang sama banyak Air Yakult ke air boba? Straw Yakult ke straw boba? Straw Yakult sebab Boba. apa? Mana pula straw boba? Straw Yakult. And straw Yakult tu awak perasan tak? Awak tak perlu macam awak bagi sikit je. Terus naik banyak. Sebab dia ada lower volume, lower area. Dia akan produce higher speed. Awak boleh nampak? Janganlah compare minum air Yakult dengan air boba memang tak sama. Air Yakult kecil, air boba besar. Bayangkan awak minum air yang sama banyak pakai dua straw yang berbeza. So you notice that you will easy to suck and it will actually lagi banyak kalau awak pakai straw Yakult. Tak percaya boleh buat. Sebab dia ada higher speed. So jawapan dia adalah B. Sebab B paling halus. So cepat je lalu partikel. Sebab dia tak banyak, dia tak payah nak memenuhi semua ruang macam A ni banyak betul. So dia kena fill the whole space baru boleh ke depan. Ni tidak. B sikit. Okay, nombor 4 kita masuk Venturi tube lah. Okay, A, B, C, D. Pressure mana yang paling rendah? Wow, I like this question. Dah ajar kan Venturi tube kan? Cikgu Syari dah ajar kan? Syari dah ajar ke? Apa jawapannya? Cikgu Syari dah ajar belum? Anybody response yes or no? Pasal Venturi tube ni. Kalau tak saya nak ajar. Belum. Tolong tulis kat komen. Belum rasanya sir. Okay, Venturi tube ni. Penting ni. Sebab dia is a very good concept nak explain. Okay, kita go to module Okay, boleh tengok dekat my lecture jugalah. Okay, Venturi tube ni awak kena tengok. Venturi tube ni is a very useful tool untuk bantu kita nak demonstrate Bernoulli's. So, Venturi tube ni ada dua benda. Awak boleh tiup air ataupun awak boleh tiup udara. Okay, tengok video sikit lah. This is a Venturi tube. I've got a source of air that'll come in to this side to be the same, the number of flow rate that passes. Nampak Dia ada Venturi tube dan dia akan tiup gas ataupun air lah lalu ke sini. Start dari sini, keluar ke sini. Lepas tu dia ada air. Nampak mula equal. Tapi tengok apa jadi bila dia tiup udara. This spot, and because this spot has a smaller cross-sectional area, the air has to flow faster here. So we've got a high velocity region here, a low velocity region here. But Bernoulli's principle says that the higher the velocity, the lower the pressure. So in this spot here, contrary to what your intuition Silakan jawab. A, B, C, D. B ya sir. Oh, B awak cakap paling tinggi air naik dekat Y. Tempat kedua Z, tempat paling naik sikit adalah X. Betul? Jawapannya bola sebab apa? Paling laju dekat Y. Paling slow dekat X. So X ni imannya kuat. So pressure-nya tinggi. Air nak naik tak berjaya. So lowest at X. Highest at Y. Sebab pressure dia rendah. Disebabkan kelajuannya yang tinggi. Setan pun naik lah. So macam mana? Awak boleh samakanlah iman tu dengan pressure. Senang cerita. Dia punya bola Okay. Good. Okay, ni. Okay, aerofoil. Apply force is smaller than the weight. Tidak. Resultant force, apa dia cakap ni?
Uniform acceleration. Okay, uniform acceleration. Uniform acceleration maknanya depan sama dengan belakang. Pressure at P is higher than pressure at Q. Tak boleh, kalau pressure at P dia ke bawah lah. Velocity P is higher than velocity Q. Betul. Jawapannya down lah. Velocity P is higher, sebab tu dia boleh ada lower pressure, higher pressure tu naiklah ke atas kapal terbang ni. Which position experience the lowest pressure? Kita belajar lah. The lowest pressure adalah dekat daun. B adalah highest pressure. So dia tolak kapal terbang ni naik ke atas. Sama juga lah ni highest pressure. Jawapannya daun The highest pressure. Sebab tu dia boleh push the aeroplane to the top. Okay. Okay, ni dia akan pusing ke mana? Awak tengoklah. High velocity, low velocity. Obviously lah, ini low pressure, ini high pressure. So dia akan ke arah C, guys. Dia akan pergi ke arah C. Sebab apa? Dia ada lower velocity, higher pressure. So dia akan push towards the high velocity ataupun low pressure. So jawapannya adalah cawan. Okay. Formula alamak. Saya tinggal less than minute. Saya stop sini dan hantar link untuk kedua pula. Okay, alright. Okay, bye-bye. Saya tunggu, saya hantar link sekejap.